أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد هاء الرحمة وميم الملك وداد الدوام سيد القيم للفاتح الخاتم عدد ما في علمك كائن أو قد كان كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره غافلون صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك إنك على كل شيء قدير. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق سيدنا محمد كاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الكرام وأصحابه الأكرمين عدد نعم الله وإفداله. أما بعد أستعين ذكرك إلى ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم. أمي تعالى الله سبحانه وتعالى في كبشتنا دعالي تورما كسولي أمك دين محمد كان ni jabami ni duma mo ya to wele ko Muhammad ni sangolo farawulu la jamakulu ya to wele melego ya to wele ko Mahamudu. Ami sole alakira Muhammadu ka ami sole Fatima tafaka ami sole Hashim faka ami sole Ibrahim faka ami sole Rukiyatu faka an sole ko alakira ka tanganyin le ko fe Allah Ta'ala fe amina an sizine ala to barkamay no ye bismillahir rahmanir rahim ala dime de kodo bolu batu baw ka ala kote ala dime kodo Jibrila ka ala de kodo ala dime kodo Muhammadu ka ala de kodo ala jumɛn de ko don nabiyumu ka ala de ko don ala jumɛn de ko don waliyu ka ala de ko don ala jumɛn de ko don melagaw ka ala de ko don ala jumɛn de ko don danba masa min ye diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen dan summa istawa alal arsh an ka bɔ ala ta'ala de ma an b'a daminɛ n'o tɔgɔ ye diɲɛ nɛɛma tigi ani lahara nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnlen tigi n'an tɛmɛna ka bɔ yen kuma dɔ de b'an da kɔnɔ ko dugubila ka fisa ni laada wuli ye dɔnni fili kɔnɔ fili jumɛn de bɛ lasara la bi dogo jumɛn b'a la dibi jumɛn b'a kɔnɔ kalandeni ye kalanbulon de dayɛlɛ k'a tɔgɔ da ko durratul asrar al awliya ye durratul asrar al awliya ye kalanyɔrɔ kelen min bɛ dibi fara ka bɔ kalandenw ɲɛ kɔrɔ kalanyɔrɔ kelen min bɛ yen hali n'i ma don kalanbulon kɔnɔ n'i y'a kumakan lamɛn i b'a dɔn ko dɔnnibaa dɔ b'a la ka kuma lasara dogolen kan kalanyɔrɔ kelen min ni diɲɛ bɛɛ b'a la k'a lajɛ bi ni mɔgɔw kamana gannen don a la o de ye durratul asrar al awliya ye a y'i diya i b'a lamɛn a bɛ diya i ye n'a man di i ye i b'a lamɛn a bɛ diya i ye bari munna i b'a lamɛn a bɛ diya i ye tiɲɛ dama dama faralen ɲɔgɔn kan ka n'a bila o de b'a kɔnɔ an m'a fɔ maa ye ko an bɛ se ka maa mako dilan ko ye la an ko a ye dɔnni in kala yan'a k'a fɔ a bɛ mɔgɔ mako dilan an y'a ye dɔnnibaw bɛ kuma lasarali kan maa minnu b'a la ka kuma lasarali kan lasara dɔnbaa yɛrɛ t'a dɔw ye yɛrɛ bilahi i b'a dɔw kumakan mɛn i b'a dɔn ko lasara dɔnbaaw tɛ o tɛ lasarali in dɔn fiyewu wa diɲɛ bɛɛ bɛ jɛ k'a makun ka to k'o lajɛ min ka di u da ye o b'a fɔ jate bɛ bɔ u bɛ jate dɔw di kalandenw ma k'a fɔ ko n'i ye nin kɛ tan taa nin kaliwa dɔ tile 40 ne ko yanni i ka taa kaliwa dɔ tile 40 o a ɲini i k'a dɔn fɔlɔ dɔnni ye min ye o ɲini i k'a dɔn n'i y'o ɲini k'a dɔn o kɔfɛ n'i kan ka taa kaliwa dɔ i b'o dɔn i yɛrɛ ye fɛn min de don a ka misɛn ni finikisɛ ye yanni k'i ja gɛlɛya k'a fɔ k'i bɛ taa fɛn dɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna gafew de bɛ kɛ adamadenw sutura wa man kɛtaba de bɛ dɔnnibaw bolo o de kama bɛɛ bɛ bɔ k'i da sago fɔ min kuruli b'i bolo e de ɲɛ b'a la o baharu de ko k'o banna ka bɔ k'a yira diɲɛ mɔgɔw la sɔsɔlikɛyɔrɔ t'a la durratul asrar al awliya ye maa minnu y'a kanu ka lasara kala ka sɔrɔ réseau tɛ ka sɔrɔ i t'a fɛ k'a filɛ dɔrɔn k'i da mun t'a la ka faamuya dɔ sɔrɔ ka bila i yɛrɛ kan kalanbulon dayɛlɛlen bɛɛ lajɛlen diɲɛ fan 14 bɛɛ an m'a fɔ i kana kalanbulon kɔnɔ i kana yɛrɛ yira mɔgɔ la an ko de o ne yɛrɛ b'a dɔn ne bɛ ka min fɔ ko i t'o dɔn don i ka kala i yɛrɛ ye kamalen o i tɛna kala baharu ye koyi ayi baharu b'a ta kala don min i kun tɛ yen yɛrɛ n'i b'a kala i b'a kala i yɛrɛ de ye ne de ko dibi min b'a kɔnɔ a ye dibi ɲini ka bɔ a kɔnɔ depuis a daminɛna ka na bila bi la aw b'a dɔn n bɛ ka kuma min kan cɛ tɛ yen min bɛ bɔ ka nin gindo in fɔ aw ye ne de ko dibi min b'a kɔnɔ n b'a wɔrɔ ka bɔ a la ne ka dɔnta ye min ye n bɛ kuma o de kan
Barembo de fonga kuma kono doni inde ka bon kojugo wa doni inde dogole dodo kojugo anga ma baw chama tara ka bodu kulu sanfɛ n'u ka lasara dɔn ye an ka kuma bɛ mun de kan o de ye Musa Rasul Ghazali Musa Rasul Ghazali Abu Hamid al-Ghazali ka fɛn walafilen don Muhammad al-Ghazali ye baarabaw k'a kɔnɔ n'a tɔgɔ dɔlen don a la Sheikh Umar Fudiya ye baara k'a kɔnɔ n'a tɔgɔ dɔlen don Musa Rasul Ghazali la ka dugu minɛ ka k'ita ye Musa Rasul Ghazali ka cɛba dɔw minɛ k'o k'ita ye Musa Rasul Ghazali ka masaya ɲɛ k'a di ma Musa Rasul Ghazali ka masaya tiɲɛ maa bolo Musa Rasul Ghazali ka dawla di ma Musa Rasul Ghazali ka jama di ma i ɲɛnama fara i sali kɔfɛ ka Musa Rasul Ghazali k'i ka du baara ka barika don a kɔnɔ sɛgɛbaatɔ ti bɔ i ka kabila kɔnɔ Musa Rasul Ghazali dɔnni bɛɛ lajɛlen faralen don ɲɔgɔn kan ka taa bila tɔgɔ kelen min kɔnɔ ni diɲɛ bɛɛ bɛ se ka baara kɛ n'a ye n'i y'a kelen kalan k'a dɔn e bɛ fara diɲɛ cɛbaw kan o de ye Musa Rasul Ghazali Abu Hamid al-Ghazali ye min walafi n ka mɔ o de ma ko so joli de don so 9 de don o de dɔ de bɛ mɔgɔw bolo katimu joli b'a la a katimu hakɛ n'i y'a kalan ka da yɔrɔ min na i bɛ dan yen de Baharo de y'o fɔ aw ye dɔw b'a fɔ ko so 9 de don katimu 9 de b'a kɔnɔ n'i tilala katimu 9 in na o y'a bannen ye ne ko tiɲɛ tɛ katimu min b'a Musa Rasul Ghazali kɔnɔ a ka ca 45 ye si jigicogo ni si jigicogo tɛ kelen n b'a la ko prévu de yira o la dɔnni ye fɛn dɔ de ye e y'a kalan ka dan yɔrɔ min na e bɛ dan yen ne y'a daminɛ e ka dan yɔrɔ bɛ taa sɔrɔ ne fana y'a daminɛ o yɔrɔ de la e danna yɔrɔ min na dɛ k'a banna yan dɛ ne bɛ n taa daminɛ yen de ka kɛ taa ye lasara ne bɛ tan dɛ cɛw bɛ ɲɔgɔn dan ni cɛsiri ni ɲɛɲini de ye ko dɔnni ɲinina dɔnnibaw b'a fɔ ko dɔnni ɲinina i k'i ka dɔnni ɲini dɔnni fitinin ye halaki de ye dɔnni fitinin kalalen ye halaki de ye n'a ma ɲɛ i bɛ diɲɛ fɛn o fɛn ɲɛɲini a ɲɛɲini k'a dɔn n'i y'a ɲɛɲini k'a dɔn n'i y'a kɛ a bɛ kɛ n'i y'a ye architectes bɛ so kabakolama jɔ k'a yira diɲɛ na o y'a kala de i ma fɛn min kala e tɛ se k'o kɛ Ala ye hijabu dɔ da dɔnni kan hijabu min ɲɔgɔn tɛ diɲɛ fosi kan a b'i la o dɔnni de ko don a t'i dɔn a t'i la o dɔnni de ko don a t'i dɔn fo n'i y'a kɛ wali kɛ waati min o de kama dulokiba donnaw cayara o an bɛ tile k'a lajɛ réseau kan u bɛ ka fayida di maa ɲininaw don minnu bɛ ka maaw ɲini a bɛ faamu ne ko yan'a ka maaw jamakulu fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔw ɲini dɛ a y'a ɲini k'a dɔn wallahi i b'i sigi ka dɔnnibaa dɔw yɛrɛ lajɛ u bɛ ka kuma nafolo ala deli bɛ n bolo n bɛ mɔgɔ dɔ ta ka sɔrɔ a yɛrɛ ka kurusi faralen de don ni haza ajib mustahil yani e ko ko dɔnni b'i bolo dalilu b'i bolo ka maa kɛ fɛn ye e yɛrɛ dɛsɛlen de don e dɛsɛlen don totalement i b'a deli ka hɛrɛ yɛrɛ ye ɲɛna ayiwa karamɔgɔkɛ a ko kɛra baara ye ni sutura tɛ o bɛ se ka kɛ ala ye sutura de da dɔnni kan o de nana ni nin ye nin b'a fɔ k'a bɛ se ka maa kɛ waritigi ye ka sɔrɔ a yɛrɛ dɛsɛlen de don nin fana b'a fɔ k'a bɛ se ka nin kɛ ka sɔrɔ a yɛrɛ dɛsɛlen don ne de k'o ka bɔ lasara kɔnɔ n'i y'a kalan k'a dɔn i b'a ta k'a kɛ ala bɛ sɔn k'a jaabi i bolo an b'a ye dɔnnibaa dɔw b'a fɔ ko n'i taara mori fɛ n'a ma délai d'i ma a tɛ kɛ ten n'a ma délai d'i ma a t'a dɔn de maa tɛ délai di ala ma sa an ka mɔgɔw bɔ fili la sa délai tɛ maa ni ala cɛ i bɛ min dɔn i bɛ kuma o de kan ni ala de n'a ma sɔn i bɛ mun kɛ e bɛ se ka mun wɛrɛ kɛ e ala dɔnnibaaw an ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna sa ne dalilu b'i bolo i tɛ nkalon tigɛ wari nɔfɛ parce que i bɛ wari in sɔrɔ ka sɔrɔ i ma nkalon tigɛ quoi tara m'a faamu de ni dalilu bɛ cɛ o cɛ bolo i bɛ tiɲɛ de fɔ mɔgɔw ɲɛna o puis i bɛ na wari in sɔrɔ ka sɔrɔ i ma nkalon tigɛ mais a b'i bolo n'i y'a kɛ maa bɛ na n'a ye ka n'a d'i ma o ni adama ma na n'a ye Umaru bɛ na n'a ye ala de bɛ maa ci n'ala ye fɛn min latigɛ ka ban wuli cogo t'a la o de kama ne k'a fɔ n ko a kuma man ca n'i b'a dɔn dɔrɔn kuma caman t'a la o tari an b'a faamu de n'i ko kiri dɔrɔn a b'a minɛ donc n'a y'a minɛ jaabi min b'a la e de bɛ bɔ o kalama o nka n'i t'a dɔn dun i bɛna fɛn dɔ de fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw k'a ɲini k'a dɔn Baharo bɛ ka darisu min di ani diɲɛ dɔnnibaa tɔw bɛ ka kuma fɛn min ka fɛn kelen tɛ bilahi waati dɔ n bɛ dɔnnibaa dɔw kumakan lamɛn n bɛ ɲugu n yɛrɛ la bari u bɛ ka min fɔ tiɲɛ tɛ alors maaw bɛna faamuya k'a dɔn ko Baharo fana bɛ ka min fɔ o ni ninnu ta ye kelen ye wa ou bien a bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna maa min ma fɛn min kalan i tɛ se k'a dɔn nka n dalen b'a la k'a fɔ ko Mali kɔnɔ Mali ye dɔnnibaatigiw ye dɔnnibaatigiw min don cɛ dɔw sigilen don olu b'a dɔn ko kamalen in bɛ ka kuma min fɔ nin kuma in tɛ mɛn daw la ka caya nin bɛ n bolo a ye na n bɛ sa waati kɛ tan a ye na n bɛ nin kɛ tan la o ye dɔnni hijabu birifini biritɔla y'i kan n'i b'a dɔn a ma se nin bɛɛ la o
ne ko ne be mi do mina o kala ala de aw kala me o ba ala kala me adam ne don kana bla bi la o ba ala kala me be ka kuma fe min ka wa jie be wuli atiba ne mi kala ka do jie be wuli atiba anga darso be toujours musalla sallallahu ghazali la ni yaw bla ro mi no kofe min ka dimi e be se musalla sallallahu ghazali takabara ne gindo chama fo nyana musalla sallallahu ghazali la mi kun dogole do jie chebo bolo nat bo kenema o lobe na donc anga bika mawdo o bita be dan yoro jume ame musallasul dola mi ye musallasul turabi yo mawdo al qat an najm musallasul turabi mi be maka lolo tige ni ba fe ka maka lolo tige e be musallasul mi kakake lolo tige le jume ka dawla chine ka intikamu ke ka maka bunya mi be abi joro mi na ka bo joro ina ka bla joro wera la min ka do c'est-à-dire valeur mi ba tige la ka valeur boala o de ka kat na jumuyi ka tige ka lolo tige ka lolo tige bunya mi ba kon ka tige dawla mi ba na fo ka tige jama mi ba na fo ka tige nya fo kalande o nyana ngonde ba o kalanga aw kono ko jugu kenai ne ba o kala aw kono ka jugu kenai ay Ghazali kala ka do nyuma kero juguma kero aya kala ka don naw ya kala ka don aw kana ko jugu kenai na fante ko jugula ay jien ni ka bishi aw ka tuludu baru be ka doni ndawo de kama ka jien ne ka bishi ka tuludu ne kala nyine ni nde mun takimu ayo toyi atembale ka o kala la parce que mbado kala nde nyuma be ba ka karango de la me ne karango ko kana nke ni bi barga fe take an yo de la de o de anseni jore ne donc ni musalla su turabiyo asofora be mi afle nya fo nyala kateme ni musalla su mi damne na betul turabiyo kono o ye turabiyo ye ni mi damne na betul kalamu kono o ye turabiyo ye donc ne damne ne do turabiyo de kono soforo fle ya soflana fle josabana fle nani fle duruna fle worona fle wolonvlana fle shigina fle abetu abina sogo ya dumarala abetul ma iyo kono ne musalla sul turabi ni kama ko boka ban ka klata anifla ka nani boala ubi ka klas saba kan ka kla saba ka nani saba ka boala ubi ka klata anifla unyuanje donc ni ya ta srafon fena tan fla inde do nani inde do ibina jigi ni suyin kono na ya soro kati unnajimu de do ni misali min dawma na ya soro soro de do ibina jigi ni musala so trabiyo de kono ni musala so trabiyo abe position mena pour que kasika do kaka ibina belaje akubata dun zaha jun wahin ina fanya fo chukumi donc musala sala Ghazali bata dun zaha wahin ajhazatin baduhu niyata hazatin ba du ho musala sala Ghazali beyninde konondon kele katabla konondon la donc ne musala su turabiyu ye mi ye kat najm nambara musala su turabiyu la mi ye kat najm ye amena jumena musala su turabiyu mawdu al-zull wa sir'at al-ikraj al-adu wa qata'a wal qasran ne fana ye musala su turabiyo ni wulle do turabiyo kono na fana wulle do turabiyo kono mais o jigi cogo tikiri donc ni turabiyo nye ka mogo bla dibi kono ani ka jugu bla dengu kono jugu la dengu mami ba fe ki jugu la dengu donc ibi ani ka kasara bla jugu ka wakata ani ka tigali ka derzegala wal kusra ani ka kasara bla jugu ka nyena maya kono musala su turabiyo nya fo nyena muntakimu a chama be musalla sul Ghazali la abin ni be turabiyo de kono parce que ni dona bogola dro gete ke bigela ni dara turabu dara be no gima bo ni bogo akuma ka chawati do ko sona donc musalla su fana be tande do ni ba ke iba muradu inde takana bla bogo de kono ni ya bla bogo kono gete ga mana do bogola bi chien dawla mana do bogola ti bo shi mana do bogola ya bane di boya mana do bogola ya bane di donc ibina jigi ni de kono ale soforo be mi ni soforo wulle ya ale fana soforo wulle ya ale soforo fle ya sofla na be ya so samana be ya nanna be ya duruna be ya worona be ya wolonvla be ya shigi be ya kono do mi na laba betu kalam kono ni ka fari kosore ni musalla suyi ni ka fari kateme ni kan parce que ne be wuli turabiyu kono nko so ka fari ni doy ni ne be wuli turabiyu kono abina so turabiyu kono intikamu do
donc mawdu'ul zill wa sur'atul ikradil aduwi wa qata wal kasran. Par exemple ene jugu ou bien ene mado sigile be sigiro kilina bara yoro kilina aken bi ki togoro abika jugu ya place la ka wuli ka boy o de ikradul aduwi ka bo aka joro ina pew telela ka wuli ka boy ni sraba ke dobi ka masaya nyini e ba fa ka tigila boy ina fla de bi ka bulnyon ko ni katu ni kelen pe de ba ke ni o de fo jien mo nyina doni ba be côté bele jene fe abike mo nyina ko doni ba ye nyumangela damande ambe sabali ka nyumande ke nga juguma bobulo nyumam bobulo ni miskara ka sabali ka juguma ye ala bi sarala ika juguma kala ka do ikana ke o de baraji ka bun ka teme ika bayere ku ika ke abika famia don amora ni musalasu na mina musalasul hawai ambora turabiyu flala amina fienso musallasula musallasul hawai mawdu sirr al ghaibi ya'lam kullu shay'in min al asrar fami dogole do musallasul hawai de bi ma ke ghaibu tiki komin dogole do ila istikhara de do ere de ba fani da komun dogole do adama den tola ala ka yirela ibina ni musallasu indita nene musallasu indita ina fa ne be dele ka fo chumi musallasul ghazali be tama ni asmaul husna musalasul ghazali bitama ni qur'an haya min ni kama ko bitama nyon fe abeka famila musalasul ghazali bitama ni ismul jalalay asmaul husna ayatul qur'an kasoro kana makuta ka faranyon ka wodi be do akono aw kana nyina ngo aya mi bina ta ibe jija aya ni e kama ko kasika tama nyon fe donc ni mami ba fe ka ko do sirrul gaibi mawdu sirrul gaibi ya'lam kull shay'in kuni ba fe ka fen bela jeni don ala ka fen bela jeni don ya jigi e kuna ko min bi ne mai ka don ko min bi na ma wera mai ka sika don ko bi intéressé ni sigi ala bi dibi bo ina che ka sika don o sra do ye bi sika da ibi mo ka kibarere do be no shukuro bi wuli ka temi no sen fly parce que fo ite shukuro ko fe na do be na shukura don ayra ba do ka fo tamasha mi be ka fo ay non tarama famde donc ni ba fe ka ke ghaibu tigiye ebe ni musalasul hawa iyu de bara ni gazali do aso folo fle so flana fle so samana fle so nanna fle durona biya worona biya ulumlana biya shigina biya anana sogo baitu kalamu kono me awilla baitu lahu kono no ye hawa iyu abeka famia ni bele jeni kanka nyenyi o bulu ka do na ya do obi lafia kalandeo doni ye fen do de kwa ni doni kala ka dondro barga min bala ka barga soro jembi to fo halite do bulu sam fet wacce o tiplungi ila parce que tiplunga fen na bora musallasul hawa'i la amita musallasul jumena musallasul hawa'i mawdu risalin nari ila al-ard was samai wa qat'in najm abika famya ni hawa'i sisa ini dugu do karle be nyona e ba fa tasma de wule dugu la musallasul ghazali be nimbeke fam mo ka fam e ba fa tasma de wule dugu la ou bien e ba fa folo folo mo ko me de bar nunge don ba bi na dugu kono ba so ba gen o ti so aka digi dugu kono nam dimina aba nyami ka ble ya bitana yere tasuma ka wuli dugu kono ka fie kolochi ou bien ka tasuma wuli dugu kono ka bo sangolo la ka digi dugu kolo ka wakata an najm anika